Kiko peut pas faire gola au songa kate. Ka loba fe na ngabenga na studio apenga mbongo na yembeli. Tena kete mana micro wata basomenga 5G. Oh, na kokate. So ki no ka poke ne pas ko faire le midi. Ko ranki pona kenda pa ko fika kata. Ha ya wana ranki. Ba mambo ya bele. Ba mambo ya bele ba wana po lobine na kendaka ba maka ba ko lobo to lobi ka TV ndia la ba. Ler mosu ba fini répondre. Comme yo sko tango répondre, réseau répondre et qui pena ba rafa la maloba. L'autre qui so sango ya Kiriko susu. Ah ça la single susu. Ndeni no mambo ki kuna comprendre. Ah ouais, na va musique tikane na répéter à chaque fois que na kadra sukité na bongisa courant que lo atune ba ngoti. Donc nazana don ya awa na ebiga ko chanter quoi, on a bien composé puis oyemba donc yango ne vinanga ya onde sali yo mona tana tela mbali vola pour sanjo to sur la musique donc bon le voit quand c'est des et ça va non na voyage va ndesa ko la mouvement ndepesa bakanda taka baboli na mpo ando piano. Merci Banine surtout ya mère rêvé ba solution TV motema comme ya papa bi ba joyeux anniversaire papa comme ya papa lobi mamulu ba pele 20 fructeux anniversaire ya mamulu ba sambaka bongo bo la sa petit ba identité na bino peka bongo po anine bo si sango. Merci à mère rêvé moko ba solution TV ba bi pona ba kana bino mère rêvé azana pona ba solution na bino ba bi bébé lukamba ya mwasi ya pembe tina ozela kaka cadeau ya yo ratarate. Il fait compte et merci à ma patronne de Gachengen 5 étoiles et balbier moko BBC Lopez automatique il va sambara bon moko qui ntokite o kolokate je ne songa ba sambara bon moko vraiment merci à abonner tout ya m'a rêvé et merci à mon partenaire pour me redire que Kiaro Pams Dimosi Gas Dimosi ba motena ngwana et merci à Emile mon caméraman merci à Deo Kikudi babi maman mo bezara pour la télévision ni bo benga vraiment pour l'anniversaire nanga et ko ça nanga kaka ba bien boyebi kaka tinati a on a zana invité nanga lona moko lelo to zana Kirikou boyebi Kirikou wande bo mona ka boye apota oyo boyebi kaka moko redérange qui malare pene bitenga makasi fièvre wana ndu moni bomé tellement mon boulot na kosala yango na sepela kana yango voilà alors na sana invité na sana Kirikou oboyebi pa coupa Feregola maison mère Feregola quartier latin le maison mère l'autre moi single ya moko et miso ofunga na invité nanga Kirikou boni santé ça va mamukando monanga ça va quoi nangolu ya nkolo o apesa rapé Kirikou ba fan na yo basimba kayaka kalwa balé libanais donc ça va Kirikou l'autre qui so sango ya Kirikou susu ah ça la single susu ndeni no mambo Kirikou na comprendre. Ah ouais na va musique tikane na répéter à chaque fois que na katara sudité na bongisa courant te lo tout ne ba ngoti donc nazana don ya awa na ebiga ko chanter quoi on a bien composé puis oyemba donc yango ne vinanga ya onde sali ke omona tana tiela mbali vola pour sanjo to boy sur la musique donc je suis dans la musique et puis na ebiga ba fan nanga baza un peu dessus pour nazana moi coffrage quoi nazo bimisa ba planter bazo bengaka ba lobaka donc et soit ils ont affecté je suis de cœur avec eux. Donc mais naza déjà au terme ya marambutu pour na vidéo qui da des titres na studio des titres on ezaka ya maloba te bino webi mission na bino sala bino mamba bien ça c'est la bino mamba bien sala ga mamba bien o baloba ya biso ratarate biso za na banzela so na koti na nzela na koti na banzela mo mikolo ya banzela na banda na bomwana
lo ba beta lelo menga na ndo beta na bomona ba style wana ya ba kala tondo be ngo sukus coupé dégalé na côté na ba style wana do na beti des titres na beti R&B na sukus mo bo benga afro donc débord on a blanc mi kusikaka bientôt na la sango donc bientôt trace aussi prendre bien avec Kirikou bientôt ba plateforme na bi na ngando molino leader et pas boire ka bomona donc bo pesa ngai un mois donc tu aussi ça un mois te boza ba nouvelle pisco Kirikou okoka no pe de faire go ba ki bana surtout ba longwa ba kokina ba ko zonga po yo osari boso single apos oyeki super Koffi Olomide de faire go la pe o te pe président o to yebi pana président o banda pana ko no pe da beki ba to akala ba kokina ba ko zonga po ni poso minuté ya ba ke sem susu longwe ba zonga te po zonga ngo fuza la mtu moko mtu sala bien te ya ba tumfi ba finga mazonga la finalité bon que c'est msuso solo ba déjà so tchada kolibando lo banga nieto chamno na mabele so zongi moke ba parole na force yo mo pe makamtando sale nous a sous forte so azuka na be mission to sala ko to lo ba ba jongi siango donc il faut quoi assumer ba parole ya on a bien aborder c'est msu bazonga te par rapport à barando o ekréama bon que c'est msu bazonga ngona hypocrisie o sa rane chola ti chapeau batami yo simi micro ba te ata ba fan msubo sepela te c'est qui ko pe pas fait go la o songa kate tuka lo ba vie na nga benga nga na studio apenga mbongo na yembeli kena ke na micro wata basomenga 5 jeep na kokate so kino ka po kena pas Koffi Olomide bena rankini pona kena pas Koffi kata ya wana rankini te ba mambo ya belé ba mambo ya belé ba wana po lobine na kendaka ba maka ba kolobo to lobi ka TV ndia la ba Hermoso va finir répondre comme yo ce que tant on répondre et qui peut na ba rafala maloba tu vois de ba blo on a tout etikala gravé donc ça zarda raté au boss na yango c'est pas bon du tout mo pas vino Koffi Olomide en tout cas le seul orchestre on a le barale le so afongoli ba porte qui ko yaga na ya mbango so ke teta na lokima ba mbango ba mapape opombo no ya mbangu pina do ne so no ya mbangu so ke sapato yelongo na mbangu na katela te veut dire que les ara parler na nga mena rande libanda na mo ba actualité nango katela te za shinga ouais chez yo mais olongwa po ba beki o déranger ka merci ndi ba te photo respectera ba mikolo to respectera ba grand ba masomo saison beta na bi mission ya tendeti ba bloko lobia na ke kolinga talava c'est pas bon nga les gars na bande de l'école je suis un peu mature on prend na ma maturité na mo boye ba bloko msunde ti question na ko répondre nango te ata yo mo vraiment eza na mfu et ata yo mo ko ndimelo abongo ya sens te na ko ka chez yo pe bon longo ka tete ce point te kango bon te ça va non na voyage avant de ça ko la mouvement ndi pesa bakanda taka ba bolingo mo po ando pianga mo po te ba na ba lo mo so na vana bula Koffi Olomide ti le to genda ndule mo be na Maroc pays nini Sénégal nando mo na Sénégal avant ndule to vanda to le restaurant ce qu'on a matin en chambre bouteille mo whisky salaka na ba te sona masa mo ba na Sénégal Denis de Bruxelles abasera na Sénégal aya na hotel aya babina na bione basimba bouteille whisky bakota en chambre na mela na sisa bouteille na mobimanga mopo era ndule tala dinga bouteille mo mba whisky donc manasko na ba fatigue pe na ba fatigue fagna lala ba fodo fatigue na pongi zo nga na concert bani ba karaoke bani mondo beta ma ba lever le donga kota sa podio po na sima podio mais ça pour le lien ba bashi mo za bloma propre za na la lance na la na kei na pongi kweza endo wa Kirikou bas yo na lava na sio na abonné pour déranger na surtout kibwe basi ba bande da beta ba balance bani na matete bu na telemi mambo na ya tempeme bu yemo poza matindu le pe bandi ba sebe na bwaka bwe tako chola mukana ba drink na biso be vous boyade na bwaka basi batimbisa ga meli fonda zana bani yelo ngana ba longo yelo mouvement na poza litère na petit ngwa grand artiste aux international au sabo etiko bwaka vone bi mama be soni mabe ba tapso en ba tapso na ba chaîne internationale na bango ba chaîne nationale na bango plutôt
donc oboka no ga souté ba mais ngana insista ba pour nous là na tozonga pe poza penga pe caché na ngai parce que tikala na mutu et pour ne expliquer aux gens simple et à maman na bizarre après c'est les seuls ba mema ga ngamo animateur taka ba chanteur boboka mais pour na ba voyager ga suna ngai susu donc ba blo wana markanga na baraté na baraté za donc na habité donc na habité yango donc na sambela ga nzamba abakisa po mopo bapambole déjà abatelaka kofi abatelaka mopa po bapepo ebele nya biso abatelaka mopa donc nzamba abatelaka ekaka azalaka na eke mais tofandi pe tola tolota tofandi pe kolota te tofandi pe tomona kiriku pe ba rap power ranson ba muka bokiku asa susinga kiriku esa ninongo ba rap ya wapi ya kala wana ba rap wa mikolo te mikolo ezala ngake ndaluka ya nyama na bulugie vi achanga pona mwa boro mono wabeta ponga lobaka tana na quartier la tana lobaka na okenda so ata mouvement maote mama même si le na luka vena nga jibeto beta ata molomo ya te ko ke mouvement oselo parce que yangema yana komi ba conseiller ya libana banzembela bana kana libana kuta unangema yangema uta yako tuna na sima ba yesa nga ko luka na parler wada na umo ya sko ndeti mouvement na ite pose na ko lugo to sa molomo bufulanga banini ma petit nga na ido sala mouvement leader au mo voyager banini abi ambude mama bi me ko abi nga mise sorti na mouvement na ngai e okay yo se mambo simbite wana fuko sankisa ba papa ina banini e bele pe balongo na carte na maison simbate donc ouais donc c'est un peu ça donc na ke na bul tout ça na vende ba ko tsika dete mouvement beta place replay beti na ndinga mouvement vidéo nango legenze apende mona na sande na zonga mouvement mais big esprit wenge nanga isimbaka tende zaka obwaki na studio babwakelio babwaka na boka pe babenga na studio na boka pe ba plan na simana nga ba yotimbisa ngo yange mabwaki ba plan et par na continuer nzela ndo mona continuer mamna na zongi ba studio nanga je fais mes trucs quoi la histoire est ya mona le pe ki kundo vandi bondo lobi ke mais pas faire golo ko zonga te mais kota lelo ke ba rankino na musique kota la kuna ndiko na yo inosbi koto eke zongi kuna makambo ya musique eza makambo ya batigre eza makambo bandeke te kozala boko mona ba manquement bongo oyo ndekono azo cacher si frère na yo Fally Ipupa en tout cas na fan club ite pour discuter masolo ya ba musicien banini to pesa rata na tana mambo ekende barankini so mona bongo po bat bayokani tu vois donc ezalaka bon succès un mot bon ça rappelle tu vois un mot peut-être msu ba bizaleli ekutana te tam su viaza na ba façon na linga za ibo ba façon linga za esimba te ya mo isala la mo bongo mais libanda tam su ba imakambo le kaka te ça to betaka musique pour na fierté mboka to tombola ka bendela mboka ko donc ba bloko wana ba soki nini lobi ba ndeke ba pigeon ba nini ana ba nani en tout cas wa blo ba fan de club de faut ba discuter ngo tu ça pas mutu pas ele mo musique en tout cas na a pas avec na Fally mo boye moi li solo na zona tante ya kozala na innocent na nani tu vois donc pour na yiba ba masolo ngo vraiment bien ezaka ndi boye bana ba internet kiriku to a kechaki ya gola kiriku kutu alobi ke no abimsa ba sekenya sa kofi bobo total ngoka na internet tu vois mais na ninga kati mam donc pour na mambo na vraiment ngapi na tala ngoka na misu mona ngoka bongo kwa donc vena petit na ba beta musique na bongo ya copite kopa na dam susu mambo ni salamite li papier ko tate frère mon tutela boya mututela frère mon leke moi pas boya ba to kam comprendre et puis c'est gaz soit tiki tam suba yo ke souté donc c'est ça la musique pour nous taper leader na kwena petit leader na moi 10 femmes na ve ala leader pe na moi 200 femmes na donc la vie continue en tout cas ya ba na po ba biso pe to sala ba rande na ba mbiaka pe tu vois succès mo boye pe saka moi ba suzo mo simba succès na mbongo sala moi ba c'est normal donc on a ba kondana ngote mutu wa kufa pesa kina nakaba na ba kala nategango nategelango mutu mobo nategango po mutu kana mo utakango la fena gezwango na lufu
teka yango après nakena bendi bor nanga mobe nayaka nango naumbela nango pete na teki biso miseto bakopera mituka oyebi te tilo nga sala kopo nga teka nanga mituka kikokozosasono basebeno wana pende paferigola toye pa weranson toye soko pa sofantaki pa kofi olomide apoto so biloko oyo toboyi bayiba o déjà yo mo mibimisi epa ferigola debi nanga ngone ezaka nolia gratana nolia omia rakata omia aleya ya bakisa chalita bisi yangoyo azute azuta encore yangoyo bamama natika ete sibo lembi anafa makolo natika de sibo yoki ya bakisa chalita be na boka bakebele mso ba collègue baboka bapasa pamba o babesi baboka badifolele o kunza da boka baniekeso o ritenzele apona ke wenge na ke boka kotele ale kotele mutune koti ekota bien papa akota mama akota otisa mutu tokota ekoti q tolata ekoti q nolenga makota yange makiriku akoti q ekoti sa mutu kitoko koti sa mutu ekota q ekoti papa ekotele après tukota studio na bwaki awuti kasi na wenye na ndo bwakango ale futunwanga malembe bilenga nzoto mwana mama melima sanga kwiti talatina ameli lungwila sangisi na bazo kwiti talatina misweteliye awuti mwana yo awuti miswete suba kata parta batika ka awuti mbona boka bona premise après niza la RBR sayo ya biga besinda kana ba makamu na bakumbreme kota ya binde na dusura nanga ayo zonga pa ya gola wapoto lazana wenge na tikala osimba komba ferete zonga pa ya gola bani babisengo na pega orchestre muso lege michel mo biga ka banini na boka dérangement na boka kotele kuna na boka bébé dodo meli mutu e baby dodo gobina dodo abongwani amado babris kututal ale dodo abina abalola neti mukolo krachu bebe dodo abalola neti mukolo krachu ale yaga Natali soko yaga na moniso papa Hervé nagoyeba yo soki eza mobali umela na kobina umela yagola nzamba pambola yo umela tikidi ambon aya bukalo ketu après to to beta sous deuxième bord on a boakate bapia Golbert Baki yo bapesa kaka nyaka cité ya ba maladi ona mona na quartier la tête yango ti lelo na ndokumisa ka kofi ngena obwaka ayago kangakwe bwe kangagwe vandano wana kangakwe bwe yeya vandelisete itoboli pota kicha libaya elela kweke ale vanda yago la vandela sakana nango na mayokotele inde nango na ba asalegu benda kokota tire sutu ale benda monia mabenda benda zana mbisi na gati benda na monia mabenda benda après wana siko zaka ba contre temps mo pesa maka na habite na so rappel mais ba yo changer idée te sonne ni bu
Golbert et moi benga yaya na bogelo ba plan ba benga na sino bogelo ba plan baba po vono ya mo di maratende bazaba sika na yo voi bi matende nini bona ba rep bi mandeni ikika kufa na studio mambele ka studio to mona ngote voi bi matende ni voila nga voi za ya voila eza so boboche ba maquette bimisi ba maquette voine bi mete ko teni voi za na ngoka bi moi ça ça woki mutema mabe obeza rapport na ebité so eza ko bonga na benga quelque part eza ko kubisa esprit. Mais quelque part ils peuvent rendre un thème ma bébé. Tu vois, donc c'est un peu ça. Né na lo ngwana vana parler, né na lo wana ki ngata quartier la terre na ki vana nga, mais na ki quartier la terre na c'est test c'est pas na bakri nga. Na mo travail ba benga na studio. Oh ana boki ngabuluka ya moy maladie na uti na wana wenge kuna ba esprit wenge ba fe ba esprit ga wenge. Oh tamsulu wa ba serana biga mais sindi animateur ba pese ba plan. Na tsaba nini? Ah, je me suis bien, on a propre. Oh, ne pas payer ma banque. Oh, na poko. Ne joue na habité. Ne joue pena que na mona que na mo pao. A considérer nga. On prend. Data les soins quartier atena bogi na atena disque moroté. Donc, bolingwane zala kaka. Ya ko fio midi. Donc tala ba poto uti na ngombe mutu mo soigner ba blessure na tu. Donc comme ça sur mission on a le banga na mission quartier la terre pour quartier la terre de mission pour avant ba wera na ba faire na beta rapé na leka pe na ba TV na beta ba rap na nga za rapper na beta ba afro leka blo na beta ngo kala soko tuiti bo beti ba blo na nga kala mona na beta pe ba générique na ba J3 et leka. Tu vois, dans la zone, qu'est-ce que na leka par quartier la terre na zone on ndenge moko na ba J3 ba qu'est-ce na leka ka. Tu vois, mon poste connaît na un mouvement orchestre, musicien mouvement orchestre, mouvement voyageur, mouvement c'est là un passeport. Donc comment on mission parce que ba fan ba ba ngote. Donc comment on musicien pas ko fait le midi. Na pesa président Mbote, na pesa président Braza Mbote. Na pesa président wana Mbote akabila ngalar. Na pesa président Libéria Mbote. Talaka ba degré wana. Nazo ba relation. Comprendre? Donc ça ba relation. Donc autant la non na matarape pour na kitara premier voyage na ngai na mata avion na Sanza. Ba turbulence likolo. Moke ba turbulence. Elanga na kitanga ke missionné na elanga na plateau. Elanga na plateau ya collègue na bino omba potom. Nande anze mumu ya mangi musam na kaona mutuka bébé jito tota ma carnet to émission. Mota nanana zangi ya mezi e bongo we bantsemo mari musamu eh et là ce qu'on a gagné émission na bimission mota memi na taxi sengi ya merci e bongo ya matisio avion ko senga ya nini mo pa merci mo pa nando sukawana ana zangi pale pesa mo bushi na rabi ah keno baga bien oh pesa ngo magambo mais to créer na petit bouche noir pepo et là ce qu'on a mutu. Ah, mon papa, même ngali collé, pepo elangana. Et tombandu le mot pour 2 jours et bien. Après ba une semaine boué, to ki betandu le monde investe, vient en Macintosh aga. 2 jours crise va remplir. Aya abi no penga bransard ba nini mais et biga mouvement quartier la terre ba bransard ba linga ngot nesi vie sport na rata ku bransard na et sala nga bien va pera bransard mais na boyo par rapport e biga mo po sa pianga ba makambo bani na mona brassard de susu ba so bina ndimi na podium ba ke gazinga tamsi na sim opande bien brassard bien kitoko da nga na boya wa zo na podium bani ne vie nga bimsa kimo wa diemba kini mo boka asala on peut liga na TV diemba so ba boa ke on de créer lingate mo po singa vino pile est on a dit vino pile bila boka ça se va pas public ndimba mo akati azomba mo micro mota memi ona taxi opese pepo nezu ekanga nezu ko fe o ka kiango ti gouverne bleu na bisata suna boka dansa ba boss nezu na boka kiango wa dansa boss to c'est la première générique pour tout ça la DG di générique am suto ça pour 3 mois dansa boss bima ndena bimisa kriango ezo pa en plein na ndulana panneau géant anani lukutu vena ngana communiquer minga panneau géant amata abamanga 250 euros ya ba euro ba 50 200 abi petit na nimo ba garère taka via boka ngapi na building town aboka spawn jengo guji bende o rafata za idol abwaki ngapi na bwaki pembe nae na kangi pe terrain ya comprendre
Donc c'est un peu ça. Après on a donc la vie est continue. Titi les alara. Mon père Zara Rambo. Alara Hermo moi pas tiki yo pas voyager ici. Si on a ce que bloana et quand même quoi affecté nga muke. Si ba appelle la Liban, ngazo ba appelle la Liban de belé à États-Unis kana quartier la tana. Ya. Mon père ya wana mikilité ya. Yo tinda kaze digital ba ni tout ba on nga na succès te bengi ko jeune moi na Maroc. Bani azo beta la titre mo ga yango te bengi ya ka moi ce kota bilenga quartier la te. So titre mo ba watika nga ba appelle continuera. Tena mo ça ba appelle Lubumbashi. Ya ka ozana succès ya ko lia la ba dine. Bamsu wa ça ba fiche ku te longina mo mwana été. Tina signer ki na Lubumba. Ba voyager ba ki na voyage moi Benin. Naka ba beta so 2 semaines ou 3 semaines bo na profiter ke na bulu ke na zonga so biga aéroport au 4 aéroport ba monoti na 4 na nepe lisolo pe ya PR na zo na koma pe Lubumbashi bilenga Lubumbashi kangai otika no sapa na biso na mo beta ndulu na Lubumbashi chaque jour ba invitanga na ba chaque jour na Lubumbashi nzamba sala chaque jour na zanga ne fisque moi $400 to na po chaque jour nzamba sala de so ke yo mo place musu ba tiro mo 500 na ba c'est droit d'entrée rempouane donc kirigwa na kati rempouane do ba blu wana tu titi na za bu ene merveille amba le kana TV que no kirigwa si suspension mo na bien ou merveille ça bo point en Lubumbashi ya na mouvement bani no merveille de suspension banini so nene bani donné pe yero sala ke no na ozunga ki na beti générique olu kozunga mouvement simbiteti na beti générique tine na ju producteur tibe moni makambe wo mo continue ti makamto ya na simo makamto no mo na kirigwa bo malgré souci quartier la terre ezala kaka ko moi ba dédicace no pa ba tali biso apo continuer soka na seben moi générique seben ouais en tout cas ngana zalaka na ya Alain Libanais na ngana Nathalie Lefaza na ngai na bana phase de célibataire na ba massa na ngatu ba Amelia ba Anani Kodia Story Jocelyn Anderson moi ça pembe à l'équipe Fantana Bou donc mes filles bon petit donc bana poto tout Christian Betoulé Mazin Kulutu Anaël Konde donc kirikwa ngoyo quoi donc ba tutu ya poto oba landaka kirikwa en tout cas na ebige na boza un peu déçu mke pour nazate mais nazo zala bientôt là na bopenga un mois na zala déjà quoi donc na zala la musique qui continue musique continue merci babone to mère rêvé ba 60 TV merci numéro mamulu bezaka na scène so za posa ya kiriku numéro kiriku ezana ba téléphone na ngai bokozwango kiriku nga sisi na ngai yo sisi soka na sebe numéro lingana gana bolingo tolanda exemple ya papa na mama basi bashina kamibali babalaka te lingana sala bala pe bolingo lingana sala bala pe mibali babalaka te babala savon akomaga na sibere bafongola ye Facebook lisumu ekobo kilits ekobo lisumu wana boria alele dollar iliana le franc congolais iliana euro sterling iliana chez le grand mon père Donald Trump tika kolo bambongo alia yangona ba margen na yin ale papa fololo boss mboga na bandenge na yin ale dansa babos to binak to gota na luka kaya na bagisi na bango bazo pesa abatu